20th of April 20 तारीख एप्रिल 2021 पुइलान EM एग्रीकल्चर ट्राइबल वेलफेयर इंडस्ट्रीज बारजामानखा এবং পরবর্তী সময় 23 তারিখ আগস্ট EM থেকে ডেপুটি CEM পোস্ট এলিভেশন का म 22 মাসও TTADC নি বিভিন্ন সমস্যা বরগ্নি সমস্যা एडमिनिस्ट्रेटिव बटलनेक गोबांमा माने रोंनोतै और चर्चांलायखा निजेबो शिखायছে एडिसिनो गानाओ फाइ खूब क्लोजली नायनानि एकटा सुजुग मानखा एंड आई थैंक महाराजा to give me this wonderful opportunity to work here in TTADC এবং আমো lifetime opportunity Chini Borogni Hamkrai ni bagai kaisa procession kaisa government autonomous government oro Khwlainani oro Samung tangai tiprasani bialnote bo Hamkrai nubai ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर फाइ नुखा बरग्रुंनि गोबांमा फाइनेंशियल असिस्टेंस दरकार मेडिकल फाइनेंस तारपरे बिजनेस फाइनेंस बागी नॉट बिग बिजनेस स्मॉल बिजनेस एबा फ्लाइट टिकेट नि दाम करी भाड़ा करी फातारो कॉलेजो थांनानि किफिलनानि रां करी केबो फातार हाउ सामुं तांना थांमानि साक जायांगै तावैसे किफिल फाइनानि भाड़ा करी केबोनि बसा कमाई थांगा हरियाणाव थांगै किफिल तुबनानि गोबांमा डिफरेंट प्रॉब्लम्स नो सॉल्व खायनो एकटा सुजुग मानखाय और आगि आं फाइ खोनामानि 500 टाकानि ऊपर मेडिकल फाइनेंस सिजागे 5,000 10,000 15,000 सर्वोच्च 50,000 बो मेडिकल फाइनेंस दी व्यवस्था खाय रखायছে और फाइल प्रोसेसिंग of आगे गोबांमा गुरोगै दंनानि मतो सामुं कुमुं चले दंमोन आबोना सिम्प्लिफाई खालायमाखा आगे जेखाने 9 जन 10 जन ऑफिसर क्लार्क QD क्लार्क दरकार आं आबरनो बार्डेनलेस खालाय 2 जन LDC क्लार्क खरकसानो फाइल प्रोसेसिंग खायना तेकाइसानो अकाउंटिंग नि चार्ज रुइनो किन्तु ताबुक जे स्पीडो चलितो म आगिनि 10 गुण स्पीडो किन्तु चलितो ताबुकतेबो खायनानि सुजुग दं आई एम नॉट टेलिंग दैट आं जा खायमान अमनो पाइथाक मनि भारते खायमे आंगा कक्साय तेबो खायनानि स्कोप दं होइছে और क्लार्क रुंनि टाइप खायनानि बा विभिन्न फाइल मेंटेनेंस प्रोसेसिंग नि अनेक गैप दं होइছে टू माय एबिलिटी आं ट्राई खायका अमर अनबो बरगबो गाहामख्लाय जानो आबो खायमाननानि बागै निजे साकथारि किन्तु असामुंगनो आंबो याकबार बेबाक्सा सामुं थांगे B.Ed DLED खायनान बागै आगि फाइनेंस करे आइছে मनो पुइला ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर थेके TTADC हाफांनि बिसिंते B.Ed खायनाय DLED खायनाय रगनो फंडिंग रिजा खायছে एक समय स्टेट गवर्नमेंट PTG डिपार्टमेंट थेके नार्सिंग फरायनाय निबागै बर कग्रुबै वर्बल एश्योरेंस बाय हास्तेनि फादारो रहरखायছে যখন फी कॉलेजो सगैलिया स्टूडेंट रो ट्रेमेंडस प्रेशर माचाई दं बरक TTADC थानि फाइ जों बरनोबो प्राय बरंनि 7-8 जन 9 जन स्टूडेंट नो जों अरन थेके ट्राइबल वेलफेयर दफ्तरनि हस्तक्षेप बाय
বরনি ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা খাইকে নট অনলি দ্যাট তাবুক যে সমাজ প্রতিরোধ বাতা মানমানি যে কনসেপ্ট অমুব টিটিএডিসি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর নি বিসিং দিন খাই সো অসামুংরক আনো আনি পরবর্তী সময় ইন মাই লাইফ I can remember and cherish with all these memories. जों Joto pal milino Khwlaikha haipano ani doptor ni bising tin khabo bo kaisani tongthongmani kok kaisa. Agriculture department to mushroom ni training agi busudin khang si aise but agriculture doptor ani yafa klaiman pore I have tried my level best 5-7 lakh taka ja ফান্ড তমাবাই ম্যাসিভ একটা ট্রেনিং নি ব্যবস্থা খাইকে এবং তিনি অনেক বড় বিশেষভাবে সদর ওয়াই আমচাইরগ যারা ট্রেনিং মান নাইল মার্কেটও পড়ন মাশরুম ফালমানিনো মুখ খাইছে সো দিজ আর দি থিংস অচিকজিগন সামুংনো কিন্তু বখাও তংথগ্রু হইছে অমনতেবো লার্জ স্কেলও যদি ক্লাইমা কাকতেবো তংথকম মসো বিলাতি কাইনানি বা Thamso stay bornai dongai. Omono kairi hui massive scale of langnani ekta chestanga kintu funding ni problem ni bagi amono song continue claiman li aise. Khwna ba phainai sal rogo jodi funding oro direct funding phaigai o project ro kintu kathangai tawisa busa phir nai. Power tiller farm machinery ro rice mill Polythene sheet ro kintu agi TTADC ni bising di bagzagi aise. Agriculture doptor, farm machinery, power tiller, rice mill ei prothom bar kintu jen bibhinno beneficiary no ruhui jen chengwi dikaise. We started ang saya jo mo sufficient kintu project je chengjakha omo kaisani bagi tongtok mani. Agriculture doptor new concept tu bimang muya phalnai Chichiri Falnai Rongbagi roadside sale counters namjaka and this design is very much ani concept Chini PWD ni chief engineer এবং executive engineer Pradip Pal ani otebilo asubi jeng kintu roadside sale counter ni design no jeng Khwlaikha and tini ang jokhon boromura rogo তারপরে হাদুক কলক রোগ যখন অমুন্নুগু বেলাই তংথক হয়েছে এবং সীমিত ফান্ড নি বিসিঙ্গ গোবাংমা মার্কেট স্টল ওপেন মার্কেট শেড এডিসি গনাঙ্গিনো প্রত্যেকটা জোনাল এরিয়াও কম বেশি কিন্তু जों খ্লাইমান খাইছে অমরক বেলাই তংথক মানিকো মনতেই নাং তংথক বাট আং তেবো তংথক কামুং যদি পর্যাপ্ত ফান্ড মানে Bial kerike borno jodi riman kai tebo tongthok kam oro office space og agi nukha neat and cleanliness ni jotoshto obhab tomani kisisa rang khoros khlai renovate khlaika toiletry system rokomoro sajak nai kok haiche ebong state ni jokhon minister ok phai jokhon rumo asu borok so very good office Birudini MLA Shudip Prai Bormon Boro office of Paigan office. He really liked this office. Kwrwngma bank ni Borogrok officer Borok Paisao. It's really nice office. So almost a chigon reform klai manmani. Ebong buini mokolo je klai mani. Monobo kintang muitu tongnang belai tong to right. I always want to reform. I always want to help people. হাজার বরক নিশ্চয়ই মো 2 বছর মেডিকেল ফাইন্যান্স জি কেবো 5000 কেবো 10000 কেবো আনো থ্যাঙ্কস জানমাই তো আং সায়াও মো যে আং যা খ্লাইমা মনো পৃথিবীনি শ্রেষ্ঠ সামুং নাথি আং যা খ্লাইকে চিকন সা কিসিসা সামুং খ্লাইকে কিন্তু খ্লাইজাক নাই তেই বতম আ ফিলিংস তেই তিনি এডিসি নি রাজ্য সরকার নিবখাগো Tripura Legislative Assembly bakhago sang thangi to ang siani thinang ni role tamong nai birudi ni MLA deng nai natei kubuni juda rule deman nai whatever role ano reza khangai abono jai khan ani responsibility no deliver cleaning and just a cleaning
चरण থেকে जों B.Ed नि बागै फान्डिं खालायखो এবং D.El.Ed नि बागै जों हिनिया जों जे छात्र छात्री रनो रखा आबनो साफिसिएंट गोबां मा बरंनि रिक्वायरमेंट दं बाट Chini thani ja application claimani bising most of them जों बरनो जे सीट तंगमानि bising ti entertain claike এবং বরনো accommodate claimant চেষ্টা आगामी दिनों অমহাই স্কিম র কর চালু তংনি বিশেষভাবে যারা ফাতার হাস্তেও পরিতংনি और অমব প্ল্যানিং কা কিন্তু ফান্ডিং নি বাগै जों तागु ख्लाइमायाको प्रोफेशनल कोर्स যারা তংনাই বরনব আলাদা ভাবে স্কলারশিপ নি ফাতারও গতেইবো রাং বক্সিনি রুই সো দ্যাট বরক ল্যাপটপ পাইমাননানি বরক হাই স্কিল মোর ইনফরমেটিভ বইপত্র পাইমাননানি আমন বাগিবো কিন্তু চিনি অনারেবল সিএম এবং অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার জগবে আচুগি বিচার বিমর্শ লাইকাছেন আগামী দিন যখন ওর পর্যাপ্ত ফান্ডিং পাইনি অমর বংনাই সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানেই শুধু রাং রেখা স্কিম রেখা বইয়ে সুস্থ একটা পরিকল্পনা আচুগি খ্লাই আ পরিকল্পনানো जों প্ল্যানিং তনি তনমানি অমব কাইছে কিন্তু চিনি কাহাম খ্লাইতাইনি বিসিও কাইছে সামুনাইছে সো অর যে তাবু কাউন্সিল চিনি executive members বা honorable CM MDCs of that only all are progressive people এবং আচুগুই जों যথেষ্ট প্ল্যানিং খাই তাবুক চিনি একমাত্র রাংনি অভাব বুবাগ্রা তিপ্রামথা এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি বিসিংও তাবুক যে ককলাম চলিত without hampering any other community tiprasa as well as পিছিয়ে পড়া backward class ni एडीसी बिसिंग नि बरो रगनो जदि जे चुक्ति जों ताब ख्लाइना थां दं डाइरेक्ट फंडिंग दं बा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दं चिनि यागो फाइनानि जे कगलाम सलि दं अमरक जदि फाइगा आंगे आई एम श्योर चिनि ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सारा भारतवर्ष एक नंबर ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बसानाय आमबाय तब कामियाम saya tongnai lukurokni bagi je hadu kolok aba haika ma bormur arogo je lama sorok kinaro je Mwkthang phangrang bagi je set tangiri je khar Kwrwngni Hamkrai bagi income thainani bagi a jagao bobo thayo kai bisir bo department ni hoite khlaijaka department thani joto তথ্য তো এক্স্যাক্টলি আ তথ্য তো ইয়া নাসুগে হয়তো বা পরবর্তী সময় যদি আমার প্রশ্ন থেকে এক্স্যাক্ট ফিগার আনলি মানে তবে আঙ্গাসে ধরতে ইস্যু যে প্রত্যেক জোনাল এরিয়াও কোনো না কোনো জায়গা কোনো না কোনো বাজার রোড সাইড সেল কাউন্টার রেখা ওপেন মার্কেট শেড রেখা মার্কেট স্টল রেখা প্রচুর কাম এবং পুকুর খুরিমা সামুংরকজন নাহারকা Agriculture has tried its level best. Officers, Zara Chini, Chairman Chongdame Chini Thani, Choita Agriculture Subdivision Tongo. All of us, we tried our best. Jodi scheme te Chin Than Khwlaikha, Borong na abo Sagamung is. Zara beneficiary Borong na abo Same. Bibhinno Jagang Mothangai বিতরণ উৎসব অর্থাৎ রিমানি মানে এখানে রিমানি জাগাং মাথাং গাইছে আং তো নুগুইন তো সমস্ত ফাইল আনি অর বিসিং তিন থাং সমস্ত ডিসকাশন ও টেবিল আচুগুইন প্রিন্সিপাল অফিসার এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার ও টেবিল না আচুগুই ম্যাক্সিমাম টাইমস ইন প্ল্যানিং ক্লাইমাইজ সো প্ল্যানিং গোজ ফ্রম দিস স্টেপ সো আই নো সো তামু ক্লাইক তবে এক্সাক্ট যে ফিগার अब PU इंडस्ट्रीज नि कंप्यूटर अब डाटा बैंक को तंगनाय एनी टाइम ना एक्सेस खाइमन किंतु ताबु ना এই মুহূর্তে যেহেতু আ ফিগার আনথানি করি হাইকে সাইনো বাট আই ক্যান টেল প্রত্যেক জোনাল এরিয়াও মথামি সবই তবে এদিকে আম চাইও
गोबां जुनाल फेसिंआव जे कोल्ड स्टोरेज खालायजाक मानि आबो बहुत थायो कोल्ड स्टोरेज दुईटा कोल्ड स्टोरेज जों खालायगा कैसा जम्पुई जलाव ते कैसा अम्पिनी सेचो आउट खालायजाक सो मो कोल्ड स्टोरेज इतिमध्ये काम 100% Samung already completed handover nahanai PO agriculture thereafter abo farmers roni Bising te society khlai boro use khlai manai omobo TTADC ni agriculture department ni kaisa kotor Samung khaiche je Chini bolungo cold storage jing khaiche so onek sobjangai mani khnai to mono toni manai the work is completed company election ni age already handover Khwlainani bagi bar chai to ka nono sang hamai maro je nono remind like tinian office ni ses din aibano PO agriculture no ringi a kombo cycle ni to yango agriculture ni phasing je khaitong mani tei ba waisa je industry ni phasing industry bedek ni phasing ro remote company by the tie up je sikla samung pre sikla rokno je ei samung Khwnani samung Khwnani je Salbrumani abo khorok busuk klangja ka ke tabo je sirmi tong ero khorok busuk tong abo industry doctor at a lead rakhe we have given a lead industries by TTADC no jukto khaine chung chesta tabo khlai miabo kaisa skill development is a subject of industries miabo chung kaisa presentation o nailike NSDC ebong MSU ni joint venture by kaisa skill development university ni badek khumlungo khlogi de man Raymond company by chung ekta tie up o thangi oron theke symbolic aba experimental workforce oroni Bangalore rohornani जों Khwlaini partially omo success kintu partially it is a failure Tamo Chini borok je salary 13,500 by 13,000 by discipline cultured kaisa sector o Samung tanga a patience onek borok ni kari so oroni jara thangnai actioni kachakachi je borok thangmani praino borok kintu garments factory ni bakhlai kharte tabo hoitoba 20 jon ni moto aro tikir khaite so omo experiment to Nukya success rate kintu 20% 20-25% so almost success rate jodi 60-70% thake next batch of people kabangma textile garments factories and rohornani scope tomani হাজার বরক থাঙ্গি মানে কোনো শত বরক হয়ে রেইমন্ডস সো যখন চংথাংপুর চিনি অনারেবল CM দङ অনারেবল MDC উমাশঙ্কর দেববর্মা দङ जोंनो রেইমন্ডস সাগা প্লিজ প্রোভাইড আস মোর দেন 3,000 ওয়ার্কফোর্স যত ওয়ার্কফোর্স মান বং আছে কিন্তু जों Nukya চিনি বরক নিব কাইসা Samung musungmani দङ আম musungmani ও হইতোবা mo garments factory o jebabe Samung tango aro hoitoba chini attitude patience dhorjo abo fitting enai pai borono a garments factory ni nongkhor phai boro restaurant hotel ro tongnani hamza kaiche so tobe chesta keke I have tried ebong Raymonds bai tago jogajog tobo শুধু Raymonds e kabangma garments factory ebong company boro TTADC Haphango jogajog tomai and another thing ang Nukya je industry doptor ni theke Maharaja ebong TTADC Haphango जों Joto mini gari rong ni bagi je taklai 32,000 blanket distribution khaije oma ekta massive project जों na and the fund and the resources totally chini ADC ni revenue budget theke o rang organisation kharos khlai so omo hai Samung
जों मुइतो नारागि मानो थेनांगो आई एम श्योर चिनि परे जारा फाइनि बर मनो बसकांगो लांगि थांनाय मोसांगो এবং तेइबो चिनि ख्लाइनान मुसुंगमानि कक्र जदि डिस्कशनो फैगे बरनो निश्चय शेयर खैनि तामो तामो चिनि लेकोना तो बरो बरो जों इमप्रुव ख्लाइनान बरनो जों ठीक ठाक ख्लाइनान हामबाय किप्रासा हामक्राइ बेदेगो जे रोंसोरनाय रना बिएले टिलेट जे सोरमानि रोंसोरथिनि जे सुबासो ख्लाइमा कारै ते आलागा ताम ताम समख्लाय जाका दा आलादा सामुख्लाइनि स्कुप बो तंना नङै फान तो तंना नङै जेमन गेस्ट हाउस रिपेयरिंग जों चेष्टा खालामो जेखाने गेस्ट हाउस दं जोंनि ट्राइबल रेस्ट हाउस तिप्रासारं बगिरे रेस्ट हाउस अमरनो रिपेयरिंग खालामनो चेष्टा खालामो किन्तु कोनो जायगा रिपेयरिंग गाहामखा कोनो जायगा आं जे मुसुंतिया बंगलिया है सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप बतेबो ग्राक मांगनाय है अमर्थमया जे केबो हिनमा तार माने करप्शन का नॉट करप्शन implementation je not bolt eki not bolt no kaisa khoroksa kai kaham kai fit khayo te khoroksa loko kai fit khayo it does not mean not bolt create so I am talking about the implementation so implementation tebo jai ke jema khlaini tabo ki je chisu ko bosoni hoda prarapno je Subabani ba onariam mani total tawo sanjarate khorok bisukno abhay onariam jaka already norok press ni borrok siu haise je pray 33 ta hoda okra rongno result nai जों दफाय आबो थांगि दं दाबो completing या खोयसे तावबो गोबां होदा okra रो बा customary law ठीक भावे इंगिया खोयसे so all information रो चिनि administrative section of थांगि नरक तिख्लाई मान है बसग्रां रिजाका साबनो रिजाक होदा okra साबो instantly आनो जदि संख्या होदा okra साबो I cannot tell the name all the hoda okras the angu mangla so omo administrative department theke na tobe principally ango sanun musu je hoda okra rogni je pension system man omo tribal welfare doptor ni bising din onka ebong changjak prothom and oro ang tribal welfare ni barja manja angno khlaiga ko geje one and all Chini executive committee approval by Maharaja ni musuma bai no mongka kintu agini jalai thangnai government of boro mo khlailenge जों khlaigai o kok romno tino जों tongthoknai tab abuni bokaso je ebisini phasingti je harnani joto khodara na ahani byaparo ko to already ha identifying ka labeling ka ebong lottery bongi thanga hai Sabo pozaga manne everything has been finalized. Tarpore Borochini customary code nai every location identifying it. So onek progress ka thenango jara oro tongnai boro abono sudu implementation finance is to. Paita ko ko Tamo tongnai e Haste ni edisi amchai like e Haste tripani je tongnai Lukurokni Manthai Sanano ta kiridi tap tala chini Chini manthai manya sak chung thamsama tongne ab manthai ek din bai manya teruk no manthai mano haise karon kebo sunno chini manthai rinan bagi tukri ho chini manthai dawi nasing tongne kebo kari chini manthai no ti wan sugnai borok se khub kom India wise chini slogan chini lecture chini movement Chini Chabani Bising Chini Bagay o Borok Rogno one Subrina Nagnate. Borono one Subrina Bising Dise, Chini Davina Ada Claiman. Mantaino Sanna Kirinan Kokru, Latinava Kokru, Rom Tansama Tongne, Dini Manyapano, Kana Manyapano, Kunona Kuno Din Tangi, Senze Naharmani, Senze Musumani, our Bushi success. Ambai.